अरे मैं देखो ना सुनो 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 आपका मानना कोशिश किया गया है आप लोगों को कानून देती है वरना आप पे कानूनी कार्रवाई की जाएगी पुलिस की कार्रवाई की जाएगी जिसके ऊपर फांसी दिया जाएगा वही फायर करेगा और निकलेगा नीचे होगा जिसके बदन का घायल हुआ उनको एम्बुलेंस में भेज दिया गया और 2 राउंड फायर हुआ, 2 खाली खोखा मिस है, 2 पार्ट्स मिला, 2 मोबाइल मिला। अभी अगला कार्रवाई के लिए हुक्म प्रदान करें श्रीमान। ठीक है, उसको अभी फील्ड में तैनात रखो, निगरानी रखो। ठीक है, अगर कुछ होने से रिपोर्ट करो। ठीक है, जय श्री राम। আজকে আমরা এখানে শান্তিরবাজার থানাতে আমাদের ডিস্ট্রিক্ট যে রাইট কন্ট্রোল যে স্কোয়াড আছে তাদের নেতৃত্বে আজকের দিনে সচরাচর যেটা আমাদের খুবই দরকার, কয়েকদিন পর পর আমাদের এজিটেশন হয়, আন্দোলন হয় সরকার অফিসের সামনে, রাস্তাঘাটে, রাজপথে। সেই পরিস্থিতিকে কিভাবে আমরা মোকাবেলা করতাম পারি ইন ফিউচারে, যার জন্য আজকে প্র্যাকটিস করা হয়েছে। এবং এই প্র্যাকটিস আমরা সচরাচর করে থাকি এবং এরপরে আমাদের যে বাইখরা থানা আছে ওইখানেও প্র্যাকটিস হয়। আজকে শান্তিবাজার থানাতে হচ্ছে, আজকে শান্তিবাজার থানাতে হচ্ছে।